1990 में पहली बार इमरान खान वजीरिस्तान गए। वो वजीरिस्तान जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनका एक कज़न FC में तैनात है, लिहाजा वो वजीरिस्तान चले गए। वजीरिस्तान पहुंचने पर इमरान खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, लेकिन इस दौरान इमरान खान ने वजीरिस्तान और बिलखुसूस कबायली इलाकों में जो बातें देखीं, जो रवायात देखीं, उसके बाद इमरान खान मुसलसल फौजी ऑपरेशन की ना सिर्फ मुखालफत करते हैं, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे दलाइल भी पेश करते हैं जिनकी बिना पर वो ये कहते हैं कि किसी तौर पर भी फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने वजीरिस्तान में अपने दौरे के दौरान क्या देखा और बादशाह इमरान खान ने क्यों फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की और वो अब तक फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों करते चले आ रहे हैं, ये बात हम जानेंगे आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी और आप लोग देख रहे हैं इमरान खान सीरीज़ की एपिसोड नंबर 7। इमरान खान ने वजीरिस्तान में अपने दौरे के दौरान ये बात देखी कि ये खित्ते का वाहिद इलाका है जहां पर कोई भी बैरूनी हमलावर हुकूमत नहीं कर सके और इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और दुश्मनी का हर हाल में बदला लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर ये बात भी सुनी कि 350 साल पहले उनकी वालदा के ख़ानदान बरकी ख़ानदान, जिन्होंने इन्हें वजीरिस्तान दावत देकर बुलाया था, वो दुश्मनी की बिना पर यहाँ से नकल मकानी करके जलंधर चले गए थे। इमरान खान ने देखा कि वहाँ पर हर बंदे के पास असला मौजूद है। उन्होंने ये भी देखा कि ख़वातीन पर्दा करती हैं लेकिन वो खेतों में काम करती हैं। जिस तरह पंजाब में कबायली इलाकों की ख़वातीन घरों तक मैसूर रहती हैं, वहाँ पर ये काम नहीं बल्कि वो खेतों में भी काम करती हुई नजर आती हैं। इमरान खान ने देखा कि कबायली अवाम इज्जत व खुद मुख्तारी के जमहूरी कल्चर के साथ चल रहे हैं और उनका ये जमहूरी कल्चर सिस्टम जरगा सिस्टम है। किसी भी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत के बगैर वो अपने जरगा सिस्टम के तहत सारे निज़ाम को चलाते हैं और वो इसी पर कारबंद है। कबायली अवाम इमरान खान ने देखा और महसूस किया कि दुश्मनी निभाते हैं और इनके इस सिस्टम में उन्होंने बहुत सारी खराबियां भी देखी कि दुश्मनी के बदले में एक शख्स के बदले में पूरे पूरे खानदान को भी कत्ल किया जाता है। बादशाह मुल्की हालात देखते हुए इमरान खान ने ये बात महसूस की कि इनके खिलाफ किसी किस्म का ऑपरेशन और ड्रोन हमले दुश्मनदार पैदा कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इमरान खान के मुशाहिदे में ये बात भी आई कि यहाँ पर जराइम बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह बराबरी की बुनियाद पर जरगा सिस्टम है, जिसके तहत हर शख्स इंसाफ से खौफजदा है, इसलिए यहाँ पर जराइम बहुत ज़्यादा कम है। 1901 में बरतानिया ने NWFP यानी साबिक जो सूबा सरहद था मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया, एक ट्राइबल और दूसरा अनसेटल्ड एरिया। बरतानिया भी यहाँ पर डायरेक्ट रूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और 1810 का FCR यानी फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन का कानून चलता है, जिसके तहत एक पॉलिटिकल एजेंट, एक हुकूमती नुमाइंदा तनाज़ात को देखता है, मगर असल फैसला जरगे का ही माना जाता है। FCR के कानून में भी इमरान खान को बहुत सारे नकाइस नजर आए कि यानी एक शख्स का, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, एक शख्स की दुश्मनी में पूरे पूरे खानदान को बाज़ औक़ात सजा दी जाती है। कबायली इलाके के लोग अपनी शराइत पर पाकिस्तान में शामिल हुए और ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के 44 कवानीन को मानते हैं। बादशाह जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हुई, फाटा रिफॉर्म्स वगैरह, उसके तहत कुछ ना कुछ मामलात ज़रूर तब्दील हुए हैं। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि कबायली अवाम तालीम चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने इन्हें तालीम के बहुत ही कम मौके फराम किए हैं और यहाँ पर स्कूल बहुत ही कम हैं, ना होने के बराबर हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कबायली अवाम शहादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं और उनके इस जज्बे को किसी तौर पर भी मानिंद नहीं किया जा सकता। कबायली इलाका जात के अवाम की महरूमी को भी बतौर ख़ास इमरान खान ने देखा कि 1997 तक इन लोगों को वोट डालने का भी हक नहीं था, सिर्फ इनके बड़े वोट कास्ट कर सकते थे। पहले यहाँ पर इलेक्शन नॉन पार्टीज बुनियादों पर होते थे, जिससे भी कबायली अवाम बहुत हद तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से अलग थलग रहे और इनकी सकाफत जरगा सिस्टम की सूरत में मौजूद है। कबायली इलाका की 60% आवाम गुर्बत की लकीर तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि कबायली इलाकों के अंदर
सियासी शाऊर और सियासी मौके इतने कम हैं कि 2010 में PTI यहाँ की सबसे ज़्यादा मकबूल जमात गर्दानी गई और इसकी भी यहाँ पर पॉपुलैरिटी सिर्फ 28% थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों को सियासी शऊर हासिल ही नहीं होने दिया गया। इमरान खान के मुशाहिदे में ये भी बात आई कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सरदार अपने लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं और इनकी किसी भी बात को, सरदार की बात को अवाम मानते हैं, कबायली इलाका जात में अगर किसी भी मालिक ने या सरदार ने अंग्रेज के साथ किसी किस्म का भी समझौता किया तो इसे बगावत का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि ये लोग हर हाल में खुद मुख्तार और आज़ाद रहने के आदी हैं। कबायली अवाम को जरगा सिस्टम की वजह से शराकत इजहार का मौका मिलता है और वो खुद को खुद मुख्तार तस्वुर करते हैं। इमरान खान समझते हैं कि कबायलियों की तारीख से लाइल्म और कबायलियों के किरदार से नाआशना अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और खसारे में रहा। इमरान खान के मुताबिक मुशर्रफ और बादशाह आसिफ अली जरदारी ने कबायली इलाका जात में फौजी ऑपरेशन शुरू किया जो सिविल वॉर की सूरत हाल इख्तियार कर गया। अमरीका पाकिस्तान को इल्ज़ाम देता रहा, लेकिन इमरान खान लिखते हैं कि मुशर्रफ और अमरीका कबायलियों की ज़हनियत और इनके किरदार को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इमरान खान 1990 के बाद भी कई मरतबा कबायली इलाका जात में गए और उन्होंने देखा कि कबायली अवाम बॉर्डर पार भी मदद को अपना समाजी, मजहबी और सकाफती फरीज़ा समझते हैं, जिसकी वजह से अमरीका इनको किसी तौर पर भी नहीं समझ सका और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरता रहा। इमरान खान समझते हैं कि अफगानिस्तान और कबायली इलाका जात के दरमियान जो 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, इसे क्रॉस करने से कबायली अवाम को कोई भी गैर मुल्की और मुकामी ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए वो कहते हैं कि तोरा बोरा अफगानिस्तान के बाद जब अल कायदा यहाँ के कबायली इलाका जात में आई तो इनका यहाँ के मुकामी लोगों ने इस्तकबाल किया, क्योंकि ये सदियों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए अमेरिका समझता रहा कि उसामा बिन लादेन और एमन अल जवाहिरी यहाँ पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं, मगर उनको इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तान का भी इन इलाका जात पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इमरान खान समझते हैं कि कबायली इलाका जात से दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की सूरत में मुमकिन है। यहाँ पर वो मिसाल देते हैं कि 2004 के ऑपरेशन के बाद दोनों अतराफ से खून बहा और फिर जब मुज़ाकरात हुए तो अमेरिका ने नेक मोहम्मद को ड्रोन हमला करके इन मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर ही डूम और तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करता रहा। उनका मौक़िफ़ ये भी है कि ऑपरेशन से पख्तून जंगजुओं में इजाफा हुआ, क्योंकि बहुत सारे देहातों में बमबारी हुई जिससे पख्तून दुश्मनी का बदला लेने के लिए मुसलसल मुजाहमत करते रहे। डू मोर के प्रेशर ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अमरीकी सदर जॉर्ज बुश पाकिस्तान आए तो एक हमले में ये दावा किया गया कि 40 अल कायदा के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि गल्फ से एक कबायली इलाके का बिजनेसमैन आया हुआ था और उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिस दौरान हमला हुआ और 40 बेगुनाह मारे गए। इस तरह के वाक़यात से वो समझते हैं कि पख्तूनों के अंदर, कबायली अवाम के अंदर दुश्मनी का जज्बा बढ़ा और इस तरह से हालात मुसलसल ख़राब होते चले गए। वो ये भी दावा करते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस, हमलों और ड्रोन हमलों में बहुत सारे बेगुनाह भी मारे गए। जैसे PTI के बाजोड़ के ज़िले सदर खलीलुर रहमान की गाड़ी पर अचानक हेलीकॉप्टर से हमला हुआ, जिसमें उनके बेटे की टांग ज़ाया हो गई और उनका भाई और भतीजा इस हमले में मारा गया। तो खलीलुर रहमान इमरान खान के साथ एक टीवी टॉक शो में गए, जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो तो किसी तौर पर भी तालिबान के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन पख्तूनों के अंदर जो दुश्मनदारी का जज्बा है वो किस तरह अपने दीगर अजीज़ो कारब को रोक सकते हैं कि वो तालिबान के साथ शामिल ना हों। ऑपरेशन से इमरान खान के मुताबिक कबायलियों में दरारें और दुश्मनियां बढ़ी और मजीद भी अगर कोई ऑपरेशन किया गया तो हालात इसी तरह संगीन होंगे। वो समझते हैं कि इस्लामाबाद ने कई दहशतगर्दों को पैदा किया और कई बेगुनाह ऑपरेशन की सूरत में बेहक मौत मारे गए। वो अपनी किताब में इस बात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हैं कि शर्म की बात है कि इस्लामाबाद के ताउन से
امریکہ ڈرون حملے کرتا رہا اور پاکستان کے حالات مسلسل بگاڑ کا شکار ہوتے رہے۔ لہٰذا ان سارے حالات و واقعات کے پیش نظر 2004 میں انہوں نے جب اسمبلی میں آواز بلند کی تو انہیں طالبان خان کا نام دے دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 2004 میں ساؤتھ وزیرستان میں مسعود قبیلے پر حملہ ہوا اور 100 افراد مارے گئے، جس کے باعث مسعود قبیلہ حکومت کے خلاف ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ قبائلیوں کے اندر دشمن داری کا جو کلچر ہے اور جو ان کا وتیرہ ہے وہ انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک ہوتا چلا گیا، اور مزید اس طرح کے حالات قطعی طور پر پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈالرز کے لیے اپنے لوگوں پر ڈرون حملے کروائے جاتے رہے اور بمباری ہوتی رہی۔ یہاں پر وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نیو امریکن فاؤنڈیشن کے مطابق 2004 سے 2011 تک پاکستان میں 244 ڈرون حملوں میں 1492 سے لے کر 2328 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے نتیجہ میں ملک کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ وہ کریم خان نامی نارتھ وزیرستان کے ایک شہری کا ذکر کرتے ہیں جس کا بھائی اور بیٹا ایک ڈرون حملے میں مارے گئے۔ وہ امریکن CIA کو سو کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس کے بدلے $500 ملین کی کمپنسیشن دیں، یعنی وہ یہ بات مسلسل ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈرون حملوں میں بہت زیادہ بے گناہ بھی ہلاک ہوئے، اور اس طرح سے قبائلی عوام کی دشمنداری ریاست کے لیے مسئلہ بنتی چلی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ قبائلی عوام کسی طور پر بھی مذہبی انتہا پسند نہیں ہے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے ان سے تعاون حاصل کرنے کی بجائے ان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ مثال کے طور پر ماضی میں 1948 کی کشمیر جنگ اور 1965 کی جنگ میں اسی قبائلی عوام نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ ڈرون حملے پاکستان کی حکومت کی مرضی و منشا کے مطابق ہو رہے تھے، کیونکہ وہ یہاں پر وکی لیکس کا ذکر کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم اور آصف علی زرداری نے بطور صدر یہ کہا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں اور ہم اس کی مذمت اور مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہ سب برائے نام اور سیاسی ڈرامہ تھا، لیکن ملک کو اس کے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے۔ بلیک واٹر اور ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات سے لوگ یہ تاثر لیتے رہے کہ خود امریکہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وہ وکی لیکس میں ہونے والے اس انکشاف کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی ڈالر اڈکٹ ایلیٹ چاہتی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف یہ نام نہاد جنگ مزید لمبی ہو۔ 2006 میں ہونے والے باجوڑ میں ڈرون حملے جس میں 80 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے 62 مدرسے کے طالب علم تھے، اس واقعے کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے بھی ملک کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہوئے اور قبائلی عوام کے اندر دشمن داری کا جذبہ مزید وسعت اختیار کر گیا اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس پرائی جنگ میں دھنستا چلا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق باجوڑ میں ہونے والا یہ حملہ امریکی تھا اور بعد ازاں وہاں پر جا کر پاکستانی ہیلی کاپٹرز نے فائرنگ کی۔ باجوڑ حملے کے بعد ملک بھر میں خودکش حملے شروع ہو گئے اور آرمی پر بھی ایک حملہ ہوا جس میں 42 فوجی شہید ہو گئے، اور بتایا گیا کہ باجوڑ مدرسے میں جاں بحق ہونے والے ایک بچے کے رشتہ دار نے یہ حملہ کیا تھا، ایسا اس وقت دعویٰ کیا جاتا رہا۔ ان حالات میں CNN کے سروے کے مطابق اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ 80% پاکستانی اینٹی امریکن ہو چکے ہیں اور معاشرہ انتہائی پولرائزڈ ہو چکا ہے۔ آپریشن سے مقامی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی۔ سوات آپریشن اس کی ایک مثال ہے، اور دوسری طرف جو علماء اکرام دہشت گردی یا طالبان کی مخالفت کرتے رہے، ان پر بھی حملے شروع ہو گئے اور معاشرے میں ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ نظر آئی، پولرائزیشن نظر آئی۔ ANP کے بہت سارے رہنما طالبان مخالف ہونے پر مختلف دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق ہوتے رہے۔ عمران خان کے مطابق امریکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات غلط ہاتھوں میں جانے کا پروپیگنڈا کرتا رہا اور پاکستان بری طرح کمزور ہوتا چلا گیا۔ پاکستانی ریاست مسلسل کمزور ہوتی چلی گئی اور دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانا مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ عمران خان کے مطابق پاکستان کو اس جنگ میں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا اور کسی طور پر بھی اپنی آرمی کو آپریشن کے لیے میدان میں نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ 2 مئی ایبٹ آباد آپریشن کی وجہ سے پاکستان کی بری طرح دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی۔ عمران خان صرف آپریشن کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ وہ اس کا حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ ان کے مطابق 90% قبائلی عوام نہ تو دہشت گرد ہیں نہ ہی انتہا پسند ہیں، وہ صرف ڈرون حملوں، مداخلت، آپریشن اور افغانستان میں امریکی جنگ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں،
اور افغانستان میں امریکی چڑھائی کے خلاف وہ اپنی ماضی کی بہت ساری روایات کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی اس وقت جب افغانستان میں امریکہ برسر پیکار تھا تو اس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عمران خان اس کا حل یوں تجویز کرتے ہیں کہ صرف 10% قبائلی لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں اور ان کو روکنا انتہائی آسان ہے۔ ان 10% کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ چند جہادی تنظیموں اور کچھ ماضی کی سوویت یونین میں شامل رہنے والے خود کو طالبان کہتے ہیں، کچھ القاعدہ اور کچھ لال مسجد جیسے آپریشن کی ناانصافیوں یا جن واقعات کا ہم نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا، عمران خان سمجھتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ قبائلی عوام اور قبائلی علاقہ جات کا ریاست سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر مزید کوئی آپریشن کیا گیا تو اس سے دشمن داری کے ان کے جو پرانا کلچر ہے اس کے تحت حالات مزید خراب ہوں گے۔ لہٰذا اس کے حل میں عمران خان یہ تجویز کرتے ہیں کہ قبائلی عوام کو امریکہ کا حامی نہ ہونے کا تاثر دے کر ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور صرف اس طرح سے 90 دن کے اندر قبائلی عوام کے تعاون سے، جیسا کہ انہوں نے 1948 اور 1965 کی جنگ میں پاکستان کو تعاون دیا، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے ہی شہری ہیں، پاکستان کے ہی باسی ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر ریاست صرف 90 دن کے اندر جو 10% قریب قبائلی علاقہ جات میں دہشت گرد یا انتہا پسندوں کا مسئلہ ہے، وہ قبائلی عوام سے مذاکرات کے ذریعے صرف اور صرف ان کی مدد سے 90 دن کے اندر ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اب بھی آپریشن کے خلاف ہیں۔ عمران خان آپریشن کے کیوں خلاف ہیں اور وہ کون کون سے نکات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، وہ سارے ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔